In the West Bengal region of India lie the wetlands of the Sundarbans, an area rife with uncertainty from the ravages of climate change. Cyclones have made once thriving farmlands unproductive, also wrecking homes and families. But the effects of climate change hit hardest on the women of the wetlands, rendering them vulnerable and dispensable. They will tell the father that all your children are starving, I'll give you like 10,000 rupees, 3,000 rupees, And these pimps and agents will negotiate the price of the girl based on what they consider is beauty. 12 साल और वहाँ पर थे 5 साल। জীবে হয়তো এখানে কম রোজগার করছে, রানী করে রাখবো, তোমাকে বিয়ে করব, তোমাকে সুখী করব, চলো অন্য শহরে গিয়ে আমরা ঘর বাঁধবো, তোমাকে বিয়ে করে নেব, এবং তারপরে তার বিশ্বাসটাকে একটা সময় নষ্ট হয়। The fate and futures of these women of the wetlands. "26-year-old Rahima Khan has lived in the village of Radhaballavpur for most of her life. Hers was an idyllic childhood, spent with 5 siblings, grandparents and parents, all under one roof. Households are typically large in the Sundarbans. यहाँ पर एक चीज जो अच्छा लगता है वो है जो माहौल है, चारों तरफ जो खेत रहते हैं, पीछे नदी है, ये सब जगह अच्छा लगता है। उस टाइम में स्कूल लाइफ में बहुत सारा फ्रेंड था मेरा, तो सबके साथ खेलना या वहाँ जाना, मतलब हर एक छोटे छोटे जो शरारतें होते हैं ना वो करती थी। तो उस टाइम में बहुत अलग एक फीलिंग होता था कि अगर इस टाइम में अगर वैसा होता तो बहुत अच्छा लगता था, यही सोचती थी। बचपन में तो सपना था, जब स्कूल में पढ़ती थी मैं सोचा था कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगी। उस पार भी है ना जो मीन पकड़ते हैं ना नदी में, छोटा छोटा जो मीन होता है उस पार में भी रहता है, क्योंकि हम लोग जब अभी उतना नहीं हो रहा है, पहले जब होता था तो इस पार से जो नाव होता है ना छोटा छोटा, वो नाव लेके हम लोग उस पार जाके उस पार में भी पकड़ते हैं ऐसे। Rahima's family, like most others of the Sundarbans, were farmers and fishermen. Now the rivers aren't providing much of a bounty, and farmlands have become far less productive. हम लोग इतना दूर पानी लेने आते हैं इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत साइक्लोन होता है, तो साइक्लोन की वजह से नदी का जो नमक वाला पानी है तो वो मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए बहुत दिक्कत होता है पानी पीने का। तो इसीलिए इतना दूर आना पड़ता है, क्योंकि पहले वो वाला पानी साफ था, अभी वो पानी पी नहीं सकते, इसीलिए इतना दूर आते हैं पानी लेने के लिए। The Sundarbans are located along the coastal areas of Bangladesh and India, by the Bay of Bengal. Their geography makes them prone to cyclones. 4 supercyclones hit the region just over the last 20 years. Cyclones Bulbul and Amphan occurred just a year apart, in 2019 and 2020. The Sundarbans have been battered.
The people of the Sundarbans are on the front lines of a climate crisis. Among victims, one segment of society is its most defenseless: the women. At the age of 12, Rahima was abducted and sold to a brothel in the city. In the Sundarbans, because there's always erosion of soil, and it's very, very hard to do farming as land is becoming less. Ruchira Gupta is witness to the devastation of climate change's impact on Sundarban society. She runs an agency rescuing the victims of sex trafficking. So this recruiter will go to these vulnerable places. They keep an eye out of such places. And they will tell the father that all your children are starving, I'll give you like 10,000 rupees, 3,000 rupees, let your daughter go. At least she'll have food in her stomach and a bed, and the rest of your family can manage for the next 6 months to get out of this crisis. And the parents are so sort of ignorant and sometimes so helpless because of the situation of this climate disaster that they are facing, that they let the daughters go. स्कूल पढ़ के जब वापस घर पे आ रही थी, तो जो ब्रिज है ना, तो वो ब्रिज के उस पार मेरा जो बुआ जी रहते हैं, नया नया हुआ था वो। तो बाद जब वहां से मैं जा रही थी, तो एक औरत थी गाड़ी पे और दो मतलब लड़का था। सब याद है। जो गाड़ी का कलर था ना, वो रेड कलर का था, और उनको तो पहले से मैं पहचानती थी क्योंकि गांव का ही है, वो लोग आसपास का ही पहचानती थी। फिर उसके बाद जब मैं गाड़ी के अंदर से मैं जब उनको देखा, तो मैं पूछा कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो बोल के। तो जो औरत थी मैं पहचानती क्योंकि हमारा घर का पास में ही वो औरत है। दो लड़के भी जो है वो भी हमारा गांव का ही है सब। तो फिर उसके बाद जब मैं बहुत चिल्ला रही थी, तो एक रुमाल में कुछ तो मेडिसिन या तो कुछ दिया होगा। उसके बाद मेरा मुंह पे देने के बाद थोड़ा टाइम होश था, उसके बाद बेहोश हो गई। उसमें कैसा जो गाड़ी का जो कलर रहता है ना, वो ब्लैक कलर का था, कांच। तो अंदर से मैं बाहर देख रही थी, लेकिन बाहर से अंदर में कोई नहीं दिखाई देता था ऐसा। मैं जब पढ़ रही थी स्टेशन का नाम, तो देखा कि सोनारपुर स्टेशन बोल के लिखा हुआ था। तो फिर मैं वहां से जब गाड़ी के अंदर से जब मैं बाहर का आदमी को आवाज दे रही थी किसी को मदद के लिए, तो कोई नहीं सुना क्योंकि गाड़ी के अंदर से आवाज ही नहीं आता है। फिर कुछ तो दिया मेरा मुंह पे। देने के बाद जब मेरा होश आया था, तो देखा और एक स्टेशन के पास, बहुत बड़ा सा स्टेशन है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि पुणे बोल के लिखा हुआ था। फिर जब मुझे फिर बोलने आया था, तो फिर मैंने बोला कि मुझे बोला कि तुमको यहाँ बेच के गया है, तुमको जिस्म बेचने का काम करना पड़ेगा इधर। तो फिर मैंने बोला कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे घर जाना है बोल के जब मैं बहुत रो रही थी वहाँ पर। Because of her protests, Rahima was drugged, beaten and restrained. Sold into the sex trade against her will, Rahima endured the abuse of her captors and their clients. जो आंटी रहते हैं वो लोग क्या करते थे, जबरदस्ती ड्रिंक करवाता था। उस टाइम मैं उतना छोटी थी, मुझे उतना मालूम भी नहीं था। तो जब मैं ऐसा नहीं करेंगे बोला, तो एक कस्टमर को लेके आया था। आने के बाद मेरा हाथ पैर बांध के रखा था, रखने के बाद जबरदस्ती वो काम करवाया। फिर वहाँ से
एक दो दिन तो ऐसे चलते गए, टॉर्चर करता था, कभी तो जबरदस्ती ड्रिंक करवाता था। The majority of the women and girls that we are trying to help are from the Sundarbans. And the stories they tell us of the trafficking from Sundarban has made us realize that climate change is one of the reasons that traffickers can prey upon these women and girls. Sundarbans is very prone to floods. Every year there's a cyclone which seems to destroy all the houses. And not only is there the destruction of houses, they cut off the people from supplies like food. Also, the gender impact of climate change is more deeply felt by women because they become the resource in poverty. If you don't have food, your land is gone, your house is blown away, and how is the woman who has no income, how is she going to feed the family? So traffickers go and say, you come to the city and you will be able to feed your children. मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद हमारे यहाँ पर जो साइक्लोन आता है ना हर साल में, कभी ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लोन की वजह से हमारा जो आर्थिक परिस्थिति है सबका उनके साथ भेज देता है। तो वो अगर ट्रैफिकिंग हुआ है उनको क्या पता। मम्मी पापा सोचते होंगे कि वो लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि उनको लड़की को भेज दिया है बाहर। ऐसे भी होते हैं। मैं तो वहाँ पर जब भी रहती थी ना, हमेशा सोचती थी कि मैं यहाँ से कब भागूंगी, ये सोचती थी। The Sundarbans in West Bengal were once fertile fishing grounds. Bengalis depend on the sea's bounty for much of their nutrition. So basically, they are the fish catch from the deep sea, and they go during the tidal phases, and they have come, they are now shorting. These varieties, they have got some cost in the market, but these varieties don't have any cost. Professor Abhijit Mitra has witnessed climate change's impact on the Sundarbans coastlines. Rising sea levels, increasing temperatures, and changes in rainfall patterns have affected the marine ecosystem and fish populations. I have seen a lot of adverse impact of climate change on the biodiversity, on the socio-economic profile, on the livelihoods of the people of Sundarbans. This delta's age is about 7,000 years. And the geological age of this area is started during Pleistocene period. It has a rich taxonomic diversity. For example, 34 true mangrove species are over here. And along with the mangroves, there are mangrove associate species like Sueda, Saliconia. They have got great values. I mean, the nutritional value and other aspects also. Everything you go over here, and it's like a natural laboratory and a hotspot of the biodiversity. The mangroves have also long been a natural defense against tidal surges and cyclones, a frequent occurrence in the Sundarbans. But they've depleted over the decades. Despite the mangroves' resilience, the extreme weather means they are not growing back fast enough. Oh, শোনো, শুনলাম তোমার নাম কি? শেখ হাজরা বিবি। শেখ হাজরা বিবি। হ্যাঁ। কবছর ধরে আছো? বহুদিন। আর কিছু কি করে, একটু সবজি চাষ টাস? হ্যাঁ, সবজি চাষ টাস করে। কোথায় সেগুলো? ওগুলো ওই ভাড়া বাড়িতে। This lady has been severely affected by the climate change, especially by cyclones. 2 years back, when the cyclone Amphan hit, this embankment was totally devastated. Saline water entered into this area, and her
entire property, including the ponds and the houses, got damaged. The house was over there, 50 meters from this place, and it was totally devastated. Now, she has shifted her house in that region. These are the newly constructed after the cyclonic events. And her fishery has been totally devastated because the saline water came over here. And now she has cut this new pond, this freshwater pond, where she is doing some fish culture like tilapia, carp, and some rupchada. So she is doing that, but she cannot sell it in the market because there are almost 12 members in her house. She has to consume something to get protein and nutrition. So for that only once in a day, she is taking those fishes for consumption. So she has nothing to earn from fishery right now. Cyclones, tidal surges, and rising sea levels cause incursions of seawater into freshwater bodies, which form much of the Sundarbans farmlands. Rehabilitating Sundarbans farms would take years, all while the looming threat of the next cyclone remains ever present. The repercussions of Sundarbans cyclones extend much further. Shortly after a cyclone hit, Rahima was abducted, sold, and made a sex worker. Girls in the Sundarbans are particularly vulnerable to exploitation during desperate times, making them easy targets for abduction and trafficking. फिर जो वहाँ का आंटी लोग है उसके बाद क्या करता था वो लोग मतलब हर रोज ऐसा टॉर्चर करता था। एक दिन ऐसा हो गया कि जो दारू का बोतल होता है ना उससे मेरा पैर में मारा था बहुत, तो मुझे बहुत सारे जगह में कट गया था। फिर वो लोग क्या किया, उन लोगों का जो डॉक्टर होता है तो वो रूम पे ही बुलाया था। वो लोगों को वैसा है कि किसी को बाहर जाने को नहीं देता है। फिर एक कस्टमर के साथ मुझे मुलाकात हुआ था, तो वो आता था आते आते फिर उसके साथ बात किया और उसको सब बताया मैंने कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे घर जाना है बोल के। तो उसने मुझे भागने के लिए बुझा। फिर दोनों प्लान किया कि कैसे भागेंगे। उसके साथ जब मैंने बताया कि मुझे घर जाना है। They would wait for 2 years for the right moment. गणपति का टाइम बहुत भीड़ रहते है वहाँ पर। फिर हम लोग पहले से प्लान किया था कि गणपति में भीड़ रहेगा उस टाइम में भागेंगे बोल के। अगर लेडीज के कपड़े पहन के आएंगे तो वो लोग पहचान लेगा। फिर उसने क्या किया, उसने जो जेंट्स का जो कपड़े होते हैं वो लेके आया था, कैप भी लेके आया था। पहन के फिर वो नीचे में गाड़ी लेके खड़े थे और मैं तो कैसे भी करके वहां से कैसे भागा मुझे खुद नहीं पता कि कैसे मैंने वहां से भागा। फिर नीचे में वो गाड़ी लेके खड़ा था, फिर वहां से भाग के गाड़ी में चढ़ के फिर उसके बाद वहां से रात को कितने बजे का ट्रेन था, फिर वो ट्रेन में बैठ के सुबह हावड़ा स्टेशन में उतर गया। After her daring escape, Rahima finally made it home. However, she would have to endure a lifetime of social stigma. রহিমা চলে গেছিল তখন সবাই এসছে, বাড়িতে এসে ভর্তি হয়ে গেছে, ঘিরে গেছে। যাওয়ার পরে আমার আশেপাশের লোকজন সব ভর্তি হয়ে জিজ্ঞাসা করতো কিরকম আছে, কোথা থেকে এসছে, কি হয়েছে। হ্যাঁ, আমাকে খুব খারাপও লাগতো, ভালোও লাগতো। Upon her return, Rahima reported her ordeal to the police. Her abductors have yet to be found or charged. Kakuli Das works at an NGO that has rescued over 3,500 women from trafficking. একটা লেন্দি প্রসেস চলে আমাদের ইন্ডিয়ান যে ল বা আমাদের যে জুডিশিয়ারি সিস্টেম, এটা খুব লেন্দি হয়।
সিনিয়র সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে হচ্ছে যেখানে সার্ভাইভার্সদের জন্য অ্যাক্সেস টু জাস্টিস একটা কমপ্লেন লজ করে থানায়, তখন অটোমেটিক্যালি ওটা এফআইআর হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাবাভ 18-এর ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয়। যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে সে কাকে নিয়ে গেছে বা ফিরে আসছে, ততক্ষণ খুব ইজি হয় না এফআইআরটা করা, সেখানে একটু চ্যালেঞ্জিং হয়। वो तो जब फर्स्ट टाइम मैं पुलिस के पास जाकर वापस आई थी, उसके बाद वो लोग बार बार घर पे आने लगा। और जो कम्युनिटी का आदमी को लेके आता था, कभी कभी तो पंचायत का आदमी लोग भी घर पे लेके आता था, बोलता कि केस उठा लो, तुमको कि 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, ऐसा मतलब हर रोज बोलता रहता था, थ्रेट करता था। मतलब जब भी वो लोग कुछ बोलता था ना, तो मैं तब भी पुलिस के पास जाकर जब बोलता था कि वो लोग ऐसा घर पे आकर थ्रेट कर रहा है, जो ट्रैफिकर है ना वो लोग ही। तो उस टाइम में उनको मैंने पुलिस को बोला था, तो वो लोग ऐसे खुला बाहर घूम रहे, उनको तब अरेस्ट नहीं किया था। একজন ভিকটিম যাকে রাজা বলে জানে, হয়তো তার রাজেশ নামে বা রাকেশ নামে তার একটা আধার কার্ড আছে অন্য কোনো স্টেটে, হয়তো সে অরিজিনালি সেলিম নামে কোনো ফ্যামিলি থেকে, তার যে অরিজিনাল কি নাম, কোথায় তার বাড়ি, এটা কিন্তু ভিকটিম জানে না। কিন্তু সে অরিজিনালি দেখা গেল সে বলরাম নামে অন্য আর একটা জায়গায় সে একই পার্সন, তার নামে কেস হয়ে রয়েছে। কি যে তার আসল নাম, কি তার আসল পরিচয়, এটা কিন্তু জানাটা একটু মুশকিল। ফলে প্রসিকিউশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা হয়। শুধু একটা নাম দিয়ে এত বড় দেশে খুঁজে পাওয়া কিন্তু খুব মুশকিল, যে কোন পার্সনটা কোন পার্সন আসলে। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু একটা খুব বড় প্রবলেম আমাদের জন্য হয়ে যায়। उस टाइम में मतलब वो ऐसा भी लगता था कई कई टाइम में कि मैं क्यों आया, ऐसा ही सोचता था। फिर उस टाइम मैं जहाँ थी वही ठीक थी, यहाँ आके मतलब ये सोच रहा था उस टाइम। फिर जब गुस्सा आता था ना, मैं कंट्रोल नहीं होता। 2 बार मैं खुद से सुसाइड कर लिया था यहाँ पर घर पे आने के बाद। हमारा जो एक बंधन मुक्ति टीम है, हमारा जो सर्विस कलेक्टिव है, तो वहाँ पर जो लड़की लोग रहते हैं वो भी सर्वाइवर है। और फिर दीदी लोग जो काउंसलिंग होता है, मुझे काउंसलिंग करवाया। फिर जो मानसिक डॉक्टर होता है ना मेंटल हेल्थ का, वो तो डॉक्टर दिखाया था। अभी भी दवाई खा रहा हूँ मैं। अभी भी कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी। Climate change is putting the health of the Sundarbans under threat. Frequent and powerful storms are creating new and unexpected problems. Lakshmi's job brings her to many remote corners of the Sundarbans. She's an accredited social health activist. Health workers like her are the critical link between rural communities and the national health system. আমরা যে সুন্দরবনে বাস করি, সুন্দরবনে মানুষের জীবনযাত্রা শহরের তুলনায় জীবনযাত্রা মেয়েদের সবচেয়ে কঠিন। আমি তো আশাকর্মী, আমি যেখান থেকে 2012 সালে কাজে জয়েন করার পর আমি দেখেছি গ্রামে প্রচুর গরিব মানুষে বসবাস করে। দেখানো হবে প্রেশার কি হচ্ছে। সেখানে তাদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ, তাদের মানে জামা প্যান্টও মানে ছুটে না, তাদের খাওয়া তো অনেক মানে খুব কম, তাদের খুব গরিব, মানে একদিন খেয়ে একবেলা খেয়ে তাদের দিনও কেটে যায়। তার মধ্যে দিয়ে তারা সেভাবেই চলে, তারা ভালো জায়গায় যেতে পারে না। তাদের একটা অসুস্থ হলে, বড় ধরনের যদি অসুস্থ হয়, তারা ডাক্তারের কাছে যেতে পারে না, তারা বাড়িতে পড়ে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। এই লক্ষ্মী, বাড়িতে আছো? কেমন আছো? ভালো আছি। আসলাম তোমাদের বাড়িতে, তুমি একটু অসুস্থ। জল দাও তো খাই, 1 গ্লাস জল দাও। এগুলো খেয়েছো? হ্যাঁ খেয়েছি। এখন কেমন আছে?
খেয়ে এখন কেমন আছে? এখন একটু ভালো আছে। আর তোমার যে পিরিয়ড হতো তখন পেট ব্যথা করে বলেছিলে, এখন কেমন আছে? এখন ভালো আছে। হাত পা সব সময় পরিষ্কার করবে, বাথরুমে গেলে হাতে সাবান দেবে, কোনো খাওয়ার জিনিস তৈরি করলে সেটাও হাতে সাবান দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে খাবে। কারণ দেখো পুকুরের জলে নোংরা জল, সেখানে আমরা হাত পা ধুয়ে আসছি, তার থেকেই শরীরে কিন্তু ইনফেকশন হয়। আর তোমরা এখন তো পুকুরে চান করলে শরীরে থেকে ইনফেকশন হয়, ইনফেকশন হতেই তোমার পেট ব্যথা করতে পারে। Fishing has long been an important source of livelihood for the residents of the Sundarbans. Women have traditionally played a crucial role in the industry. But the catches are smaller these days, compelling them to spend long hours in the salt waters. This has taken a toll on Luki's health. She suffers constantly from rashes, and she's also not been able to conceive a child. এই 12 বছর ধরে ডাক্তারটা দেখাচ্ছি, তা তো কোনো সফলে হয় না। তা আমার স্বামী বলে যে চলো আবার ভালো ডাক্তারের কাছে যাই, টাকা পয়সা লোকের কাছ থেকে নিয়ে সুদ করে, আমাদের এদিকে সুদে টাকা দেওয়া হয়, সুদ করে নিয়ে যাই। তা আমি বলি কি দেখো টাকা পয়সা তো অনেক খরচ করেছি, 6-7 লাখ টাকা খরচ করে হয়ে গেছে। তা ওরও খুব কষ্ট, বুঝলে, যে একটা ছেলে মেয়ে হচ্ছে না, যে সবারই ছেলে মেয়ে আছে, আমার নেই। সেই জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথেও এখন যায় না, বাড়িতেই থাকি। যে হচ্ছে ওর একটা মনে একটা কষ্ট, বুঝলে, সেই জন্যই যাই। Salinity levels do not just impact the health of the farmlands, but they also impact the health of the people who spend long hours working in these waters. Kakuli Banerjee studies the state of the Sundarbans waters and its impact on the area's inhabitants. Tidal surges and cyclones, which are frequent here, have caused saltwater incursions from the sea into the region's ecosystems. So this is what is a refractometer. We generally look into it with respect to what amount of salinity it has. So here it is already showing the PPT is almost 20 PPT salinity. Water with 20 parts per thousand salinity is significantly higher than fresh water, which has a level of 0.5. And the impact of that on female health is devastating. The women folk who are actually into the prawn seed collection, they are exposed into the waist height in the saline water. So staying for 5 to 6 hours in the water continuously. So the women folk mainly suffer from skin rashes. They suffer from diarrhea, dysentery as well, because they are continuously drinking the same water. So this, even the drinking water here in the coastal areas have a salinity of 20 milligram per liter. So it is also a saline water. And the second reason for it is this saline exposure sometimes give irritations in the uterine areas, the vaginal infections occur, and there are rashes which comes up. So with this, slowly they have a change in the menstrual cycle. Then they have a problem in the pregnancy, during pregnancy as well as post-pregnancy. Lots many complications come out, and therefore these women really suffer, but there is no other alternative. Fate has dealt a hard hand to the people of the Sundarbans. Climate change has reduced farms and fisheries to a shadow of their former glory. Many communities live below the poverty line. Rukia Sardar's family property has not been repaired after the last big cyclone in 2020. ওইখানে আমাদের একটা গোয়াল ছিল,
ওই ঘরটা ভেঙে গেছে, গরু চাপা পড়েছিল। রাস্তাঘাটে পুরো গাছপালা ভেঙে সব ভরে গিয়েছিল, কেন খোলার ঘর তো, সব জায়গা থেকে পানি পড়ে, সব জায়গা থেকে ঘরটাতে পানি পড়ে। The cyclones destroyed the family's farm, their only source of income. And Rokia was dealt an even crueler fate. গ্রামের লোক আমাকে এতটা কলঙ্কিনী ভাবতো, সব থেকে নোংরা চোখে দেখতো আমাকে। আমার মায়ের সঙ্গে কেউ চলতো না, আমাদের সাথে তেমন আমাদের কারোর সাথে চলতো না, আমাদের যাকে দেখতো সবাই গালাগালি করতো। তো মা ভেবেছে কোনো ছেলের খপ্পরে পড়েছে বা প্রেম করে চলে গেছে, মেয়ে আমার খুব খারাপ। মায়ের কাছে এইটুকুই ইনফরমেশন সেই মুহূর্তে ছিল। তারপরে যখন বারংবার যোগাযোগ, মানে বারবার ফোন কমিউনিকেশন হতে থাকলো, তখন মেয়ে আস্তে আস্তে ও বলতে শুরু করলো যে কিভাবে হলো, তো কিভাবে ওর যোগাযোগ হয়েছিল। ফোনে ওর সাথে একজনের যোগাযোগ ছিল, ও তাকে বলেছিল দেখা করতে চাই, আমি ক্যানিংয়ে আসবো, দেখা করব। সেখান থেকেই ওকে ট্রাফিক করে। Rokia was betrayed, abducted, and trafficked into Mumbai's brothels. For 6 months, she was held captive and forced into prostitution. She was 14 at the time. She was rescued during a police raid. She returned home broken. Kakuli Das is the social worker handling Rokia's case. ফ্যামিলি জানতোই না যে ও ট্রাফিকড হয়েছে। তোরা পুরো হতবাক, যে ওরা ভাবতেই পারেনি যে মেয়েটা হতে পারে। পাচার হয়ে গিয়ে ফিরে আসার পরে যখন আমি এই জায়গায় বসে থাকতাম, যে ভাবতাম যে আমি কোথায় গিয়েছিলাম, কি হলো, কি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল আমার জীবনে, বা আমাদের এরকম পরিস্থিতি কেন, এটা আমরা হচ্ছে কি ভাবতাম। আমি এক জায়গায় বসে বসে ভাবতাম। Rokia is making strides in her rehabilitation. But the ordeal has scarred her for life. Every month, she's accompanied to the hospital for checkups. Rokia is HIV positive. রোকেয়া সর্দার। হচ্ছে বাত পা সব যন্ত্রণা করছে, মাথা যন্ত্রণা, সব যন্ত্রণা করছে। আচ্ছা, কাশির সাথে কি কফ বেরোচ্ছে? হ্যাঁ, গলা ব্যথা, রাত্রে করে একদম ঢোক দিতে পারি না। আচ্ছা আচ্ছা, বাথরুমের জায়গায় কোনো জ্বালা টালা, ফুসকুড়ি কোনো কিছু থাকে? হ্যাঁ, ওরকমই আছে। কি আছে, কি অসুবিধা হচ্ছে? চুলকায় প্রচন্ড, আর ঘা কেনা হয়ে, সাদা সাদা তো সবসময় ভাঙে। ঠিক আছে, তোমায় ওষুধ দিয়ে দিলাম, তো ফাঙ্গাল ইনফেকশনই মনে হচ্ছে, ওটারও ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। ভালো থাকবে। হ্যাঁ। নেক্সট, পরের পেশেন্ট। বেলা করে ওষুধ খেতে যাই, তখন আমার যে কি সেই পুরাতন কাহিনী মনে ওঠে, কেননা আমার জীবনে যে রোগটা দাঁড়িয়ে গেছে, তো জিন্দেগি আর সারবে না। এর জন্য করে আমার প্রচন্ড, তার মানে আমি ভুলতে পারি না, এই রোগটার জন্য আমি কোনো কিছু ভুলতে পারি না, সবকিছু আমার সবসময় মনে থাকে। প্রবলেম হচ্ছে, দোষটা হচ্ছে সেই লোকটা যে ওকে ভুল বুঝিয়ে এই বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। তখন আমরা মেয়েটার পাশে দাঁড়াই, পরিবারের পাশে দাঁড়াই, কমিউনিটিকে আমরা কাউন্সিলিং করে তাদেরকে ঠিকটা বোঝাই যে পরিবার সমাজে তার কাছে একটা সুন্দর সুন্দর জীবন আসবে। আমার কাছে পয়সা কম বলে আমার উপর অত্যাচার হবে না, সে সুন্দর থাকবে, ভালো থাকবে, হাসি খুশি থাকবে, তার জীবনটা সুন্দর হবে, এটাই আমার স্বপ্ন। In the harsh, rugged conditions of the Sundarbans, opportunities for work and income are scarce. More than 40% of households live below the poverty line. After a cyclone,
people are at their most desperate. After Cyclone Amphan in 2020, the most powerful in recent history, the Sherdar family lost their eldest daughter, 15-year-old Shonda. Her father had recently returned from a job in another state when he received a phone call with a chilling message. ফোন করে বলছে আমাকে আর খোঁজ করো না, আমাকে আর পাবে না। While they still don't know what happened to her, they believe a trafficker took her away. আর যে মেয়ে হয়তো এখানে কম রোজগার করছে, খুব কষ্টে আছে, আরে তোমাকে রানী করে রাখবো, তোমাকে বিয়ে করব, তোমাকে সুখী করব, চলো অন্য শহরে গিয়ে আমরা ঘর বাঁধবো, তোমাকে বিয়ে করে নেব, এবং তারপরে তার বিশ্বাসটাকে একটা সময় নষ্ট হয়। Traffickers take advantage by luring girls with the promise of work, which then turns into prostitution. Shonda remains missing. এই ট্রেন্ডটা কিন্তু এদিকে রয়েছে, এবং দেখা যাচ্ছে ইয়াং ছেলে মেয়েদের মধ্যে সেটা হচ্ছে অর্কেস্ট্রা পার্টিতে গান গাইতে যাব, নাচতে যাব, পার ডে আমার 1000 টাকা 2000 টাকা ইনকাম হবে, তার সাথে টিপস পাবো। এই জন্য কিন্তু ট্রাফিকিংটা খুবই হচ্ছে। এবং রোমান্টিক ডেভেলপমেন্ট, যেটা আমি একটু আগে বললাম, যে এই হাতে স্মার্টফোন এসে যাওয়ার ফলে একদম রোমান্টিক ডেভেলপমেন্ট খুবই হচ্ছে। সবাই দেখিয়েছি, তাকে সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছি যে আমার মেয়েটা কোথায় গিয়েছে, বা কেউ তোমরা বলতে পারো, ও জিজ্ঞাসা করেছি। কেউ বলে, অনেকে বলেছে না আমরা বলতে পারিনি বা দেখিনি। Shonda's story embodies the plight of women in the region, with many of the men of the households compelled to leave home for jobs in the cities. Young girls and women are left vulnerable and defenseless. কষ্ট হতো ওর জিনিসপত্র দেখার জন্য, কষ্ট হতো। আমি মা, আমার খুব কষ্ট হতো ওর জিনিসপত্র দেখলে খুব কষ্ট হতো। এর থেকে আর কি বলবো আপনাদের, আর কিছু বলার নেই। Those that do make it back must endure a lifetime of hurt and healing. For Rahima, it hasn't been easy. আমার মেয়ে প্রথম এসছে বাড়িতে, সবাই মা আছে, সবাই আছে, সবাই মেয়েকে নিয়ে এসছে, সবাই খারাপ নজরে দেখছে, সবাই আশেপাশে সবাই বলছে মেয়েটা ভালো না। যেন করে আমি অনেক কথা শুনেছি, অনেক লোক অনেক কথা বলেছে, মেয়েকে ঘরে তুলবে না, তোমার মেয়ে খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলছি না, মেয়ে নিজে থেকে হয়নি, ওর জীবনটা আমি তো আমাদের থেকে যাইনি। ওর জীবনে হয়েছে না হয়েছে, কি হয়েছে না হয়েছে ও জানে, কিন্তু আমরা জানি না। মাথার উপর একজন থাকা উচিত, ওর পাশে কেউ না দাঁড়ালেও তো আরো বেকার হয়ে যাবে, আরো খারাপ হয়ে যাবে। নিয়ে গিয়েও একটু চালু হয়েছে, সব জায়গায় কথা বলতে পারে, একটু চালু হয়েছে। হ্যাঁ, A trafficking survivor needs 4 or 5 things to rebuild her life. First is she needs medical support. So she needs physical help for detox and other kinds of trauma that her body must have faced to be able to survive and to lead a normal life. She also needs counseling because mental health consequences are huge on trafficking. Then she needs childcare support because normally they have children in the first 3 or 4 years inside the brothels, and that is a big anxiety that prostituted women and who are victims of trafficking face. And that is super important because we are training them not to fit into the economy. We are training them to fit into something which they are always going to be competing against people who are more qualified and more trained than them. Over time, Rahima has come to terms with her past. Now she's helping others who faced similar trauma. আজ 5 বছর হয়ে গেছে আমি এই যে কমিউনিটি লিডার হিসাবে কাজ করছি। তো আমরা বিশেষ যে কমিউনিটিতে গিয়ে যে কাজগুলো করি, সেই কাজগুলো হলো যে কোনো মেয়ের যদি কোনো সাপোর্টের দরকার লাগে তো তাকে আমরা পিয়ার সাপোর্ট দিই, যাতে সেই মেয়েটা কমিউনিটিতে নিজের সম্মান নিয়ে এবং নিজের অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচে। এবং
Having the ability to share stories with other girls who have lived through these experiences has been key for Rahima. Its benefits have helped her, and because of that, she wants to help others. Today, Rahima meets a 14-year-old who has been stigmatized by her family, her friends, and the community. She had fallen in love and eloped. The boy has connections to other trafficking cases. একটু বাইরে যাও, ওর সাথে কথা বলো। তোমার পরে ডাকবো, হ্যাঁ? কোন ক্লাসে পড়ছো এখন? এইটা উঠেছে। সমস্যা কি হচ্ছে? এখন না তো অল্প বয়সে বিয়ে করতে নেই, অল্প বয়সে বিয়ে করলে মানুষ কত কি হচ্ছে। অল্প বয়সে বিয়ে করবে, কিন্তু দেখো দেখা যাচ্ছে তোমার কম বয়সে বিয়ে হচ্ছে, এসে বিয়ে করে তারপরে কিছুদিন রাখছে। অনেক জায়গায় হয় দেখবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা ওই প্রেম করে বিয়ে করে, হয়তো দুদিন ভালো লাগলো বিয়ে করেছে, তারপরে দেখা গেল কোথায় গিয়ে বিক্রি করে দেবে, জীবনে খুঁজে পাবে না। হতে পারে তুমি দেখা গেল যে তোমার কোনো মানে বান্ধবী বা তারা অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তো তুমি সেই সময় যদি তুমি বন্ধ না করতে পারো, তুমি এই নাম্বারে আমাদের কাছে ফোন করবে, আমরা বন্ধ করবো, তোমার নাম আসবে না। আর এটা হচ্ছে আমাদের বন্দর মুক্তি। আমাদের বন্দর মুক্তি হলো পাচার থেকে উদ্ধার হয়ে আসা ভুক্তভোগীর একটা দল, মানে সার্ভাইভারদের দল। সেখানে তোমাদের এরকম আমাদের মতো আরো অনেক মেয়েরা আছে, 600-র বেশি মেয়েরা আছে। হয়তো দুজন, আজকে আমি আর রুনা দিয়ে এসেছি, হয়তো এরকম দুজন করে আমরা প্রতিটা গ্রামে যাচ্ছি, যাতে মানুষকে সচেতন হয়, যাতে মানুষ আর ট্রাফিকিং না হয়, পাচার না হয়, সেই সব বিষয়ে আমরা সবাইকে সচেতন করছি, যাতে তোমরা পড়াশোনা করো। The support groups help the girls find strength in numbers. Their renewed confidence allows them to get back to regular life in the village. এই ভেঙে এই করে তারপর তুলবো। সামনেই করবে। রেডি? বাপা সামনে যাবে, ডান পা পিছনে। রেডি? আবার বলবো 1 রেডি 1। ট্রাফিকিং হয়ে যাওয়ার পরে আমরা হচ্ছে রাতে ভিতে বাইরে বেরোতে পারবো না, কোথাও যেতে পারবো না। তো তার জন্য হচ্ছে কিনা যে আমাদের প্রোটেকশন দরকার। তো আমরা রাতে ভিতে কোথাও গেলে, যখন আমরা এরকম ভাবে যাচ্ছি পিছন থেকে এই যে হচ্ছে, ঠিক আছে, আমরা এই আঙ্গুল এই ঘুরে আমরা যে হচ্ছে সেলফ ডিফেন্স শিখলে আমরা হচ্ছে কিন্তু পাচারকারীর হাত থেকে রক্ষা পাবো বলতে আমরা তাকে আমাদের যে সেলফ ডিফেন্স আছে সেটা দিয়ে আমরা তাকে অ্যাটাক করতে পারবো। তো তারপরে আমরা মানে সেলফ ডিফেন্সটা শিখে আমরা রাতে ভিতে এখন অনেক জায়গায় যাই। আমার রাতে যদি কোনো মানে বাজারে যাওয়ার দরকার হয় বা কোথাও যাওয়ার দরকার হয়, তখন আমরা মানে নির্ভয়ে যেতে পারি। আমার উপর যদি কেউ এসে অ্যাটাক করে, আমি তাকে তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবো। তো আমরা চাইছি আমাদের মানুষের মধ্যে যে সচেতনটা বাড়াচ্ছি, যে পাচার হলে কি হবে বা যারা পাচার করছে তাদেরকে কি শাস্তি হতে পারে, পাচার হয়ে লড়ছি যাতে পাচারটা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়। তো এটা তো আমরা চাইলে একদিনে বন্ধ করতে পারবো না, কারণ এটা অনেক দিন তো হয়ে আসছে। তো আমরা চেষ্টা করব যাতে এই পাচারটা মানে কিছুটা হলেও কমতে পারে। There are ways to prevent women from being impacted in such a devastating way by climate change by helping the women to manage the natural resources. Because very often the policies are so top-down that we are not listening to the people impacted by the problem. And solutions very often come from the people impacted by the problem. How can we do that? So then you can have more livelihoods localized. And people are not asking for much. They are not asking for a huge amount of income or a huge amount of livelihood, but just something to live with dignity. हम ये सोचते हैं कि चलो अगर हमारे साथ जो हुआ है, अगर सब लड़की के साथ ऐसा होगा तो जो ट्रैफिकर लोग हैं उनको तो और भी मतलब वो लोग को और भी मतलब क्या बोलते हैं, हिम्मत बढ़ जाएगा ना कि हमारे साथ कुछ नहीं कर पा रहा है ये लोग, चलो और भी ज़्यादा जितना ट्रैफिकिंग कर सकेंगे उतना अच्छा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा मजबूत बिल आए जिसमें जो ट्रैफिकिंग है वो पूरी तरीके से बंद हो। इसी के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ताकि एकदम समाज से ट्रैफिकिंग बंद ही हो जाए। The survivors of human trafficking leave behind their darkest days, rebuilding lives devastated by climate change, nurturing hope
for future generations. मेरा बचपन से जो सपना था कि मैं कुछ पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद पुलिस बनने का सपना था, तो मैं तो नहीं कर पाई, लेकिन ये करेगा पुलिस, इसका मेरा सपना पूरा करेगा, क्योंकि जो मैं कुछ नहीं कर पाया शायद ये कर सकता है। इसके अंदर वो टैलेंट लेके आएंगे हम, ताकि ये कर सके। नहीं पुलिस हो तो